नमस्कार मु सुप्रिया। नेपाल रे भयंकर विपद को देखी पूरा विश्व चकित, भारतीय माने चकित, चीन मध्य चकित थिबो कारण शह शह लोक मृताहतर खबर आसुची, हजार हजार निखोज अछंती। प्रति मुहूर्त रे नुआ संख्या सामना को आसुची। घर बाजार सड़क सब धोई होई जाईची, कादुअर पूरा परस्त परस्त रे पोती होई जाईची। धन जीवन गाँ बस्ती सब किछि जार चिन्ह वर्ण नाही बोली कुआ जाई पारे। एभली एक परिस्थिति को नहीं विभिन्न प्रकार समीक्षा होची। ए संपर्क रे हमें अधिक समीक्षा करबा। जेनामणि संजीव कुमार आम सहित रहिसंती भूतत्वविद। आपनको स्वागत करूछि आलोचना को। एभली घटना को नहीं बहु बार पूर्वर मध्य चर्चा करिछे। प्रकृतिर रिएक्शन आमर आम आड़ू कौन भूल रोचे सब को नहीं चर्चा होची, किंतु नेपाल रे जो सद्य जल प्रलय को समस्ते देखिले कौन तार कारण बोली वर्तमान सुधा जना पड़िलानी। आ जदि एमती किछि घटना थिला तार पूर्वानुमान करा जाई पारितिला कि नाही? बहुत भल प्रश्न आपण करिसंदी, जहा कि वर्तमान जो बर्निंग पॉइंट रही आलोचनार सारा पृथ्वी मध्य आ पर लक्ष्य करूची। देखो प्रथम कथा होची नेपाल रो जियोग्राफिकल पोजीशन। नेपाल रो अधिकांश अंचल गोटे पहाड़िया भूपृष्ठ अत्यंत ढालू। ए भूपृष्ठटा अत्यंत स्टीप स्लोप अच्छी, तेणु वर्षा पानी द्रुत गति तल को खसे। ता छड़ा जो बाजुरा, कास्की, जाजाकोट, रोल्पा ये सब एरिया रे जोटी बन्यार प्रभाव बहुत रही आम आकस्मिक बन्या कहूचे, फ्लैश फ्लड बोली कहूचे, ता सहित भूस्खलन होची, लैंडस्लाइड जदि समस्त कारण को आप पचारे तार मुख्य कारण कौन, मुख्य कारण को दुई भाग रे व्यक्त करदा चाहे। गोटे हूँ प्राकृतिक कारण बा नेचुरल कज, आ गोटे हूँ मनुष्य कृत्य कारण बा मैन मेड कज बा ह्यूमन कज। जदि आम नेचुरल कज नवा, देखो बर्तमान मिडिल पार्ट ऑफ दी आपणकर लास्ट पार्ट ऑफ दी अगस्त एंड सेप्टेम्बर को आम गति करुचे। आप जानती जे साउथ वेस्ट मानसून जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 4 मास सारा भारत वर्ष जो गुड़िक मौसम द्वारा प्रभावित यही 4 मास भीतर वर्षा कराए। तेणु ये जो लास्ट पार्ट ऑफ दी अगस्त ए वर्षा हम एवं वर्षार परिमाण जो बढ़ो ए किसी संदेह ना। तेणु ता छड़ा ये जो परिस्थिति घटी जो गोटे फ्लैश फ्लड आसी आकस्मिक बन्याटी सृष्टि होती, तार प्रधान कारण हूँ देखु जे जो आप नेचुरल कज कहली प्राकृतिक कारण कहली, कम समय भितर बेसी वर्षा, कम समय भितर जो बेसी वर्षा होची ताको वर्षा को धरिबार क्षमता पृथ्वी अच्छी, माटीर अच्छी एवं नदीर मध्य अच्छी। किंतु देखो जदि गोटे मुख्य कारण आप देखिए सब नदी में कहीं बन्या आसूची केवल नेपाल नुहे भारत वर्ष तार मुख्य कारण हूँ सिल्टेशन। सिल्टेशन माने नदी गुड़िक गर्भरे तार गभीरता कमी जाऊँगी कारण पटुमाटी पड़ुची, पटुमाटी आसिक से स्तर को स्तर पड़ी तार गभीरता कमी जाऊँगी, नदी सज्जार गभीरता कमी जाऊँगी, नदी सज्जार गभीरता कमी जाऊँगी। अच्छा, कमी जाऊँगी जहाँ आम सिल्टेशन बोली कहूचे। प्रत्येक सरकार तो आसती कहती जे देखो यही ऊपर नदी गुड़िक आसिक गंगार जल स्तर बढ़ाऊँ आम भारत वर्ष जो गंडक कहतु, कोसी कहतु, कर्णाली कहतु, एम आसिक गंगार जल स्तर बढ़ाऊँ जो बिहार समस्या सृष्टि जोटा उत्तर प्रदेश समस्या सृष्टि। तेणु यही जो सिल्टेशन बा पटुमाटी पड़ी सरकार सब कहते गैप करवा, गैप कौन गंगा एक्शन प्लान बा गंगार पटु उद्धार करा किंतु सेटा संपूर्ण भाव सफल हो पारनी कि आरंभ सेमती गोटे आखि दृष्टिया हेनी। ये गोटे कारण। छड़ा जो ओवरफ्लोइंग रिवर अच्छी सेटा दुई प्रकार होची ओवरफ्लोइंग रिवर। गोटे हूँ आप वर्षा पानी, आ गोटे हूँ मेल्टिंग स्नो जो घटनाटी घटी वर्तमान नेपाल में स्नो गुरा मेल्ट करके आसूची। आप जानिथिबे 5200 मीटर तलू को आभालांस है। आभालांस कौन ना बरफ खंड पहाड़ देकरी 5200 मीटर ऊपर आसिकी तले पड़ी। केते स्पीड रे से आसीथिबो, केते स्थल भागर केते अंश से नष्ट करके सहित नहीं आसथिबो, जोटा कि आपन कहा जाए ग्लासियर ऊपर जो जिनस गुड़ा सब डेब्रिज गुड़ा रुहे ताको मोरेन्स बोली कहा जाए, गोटे जियोग्राफिकल टर्म। किंतु सी आसीबा द्वारा कोन होची ना दुईटी जिनस से क्रिएट करूची। गोटे होची आपन ग्लासियर लेक
ବ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ଗ୍ଲାସିଆଲ ଲେକ୍ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି। ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ଗ୍ଲାସିଆଲ ଲେକ୍ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଆସିକି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ମାଟି ଅତଡା ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିରାଟ ଲେକ୍ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ଲେକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ଆହୁରି ପରିମାଣ ବଢିବ ସେ ପୁଣି ଲେକ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛି ବା ସିଏ ତାର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୁଣି ଉଛୁଳୁଛି ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତିକ ମାଟି ବା ଡେବ୍ରିସ୍ ବା ମୋରେନ୍ସ ଆଉ ପାଣି ସବୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହଉଛି। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଜଳସ୍ରୋତ କେତେ କ୍ଷିପ୍ର ହବ, କେତେ ଦ୍ରୁତ ହବ ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ଜନସମାଜ ଆସିଲା ବା କୌଣସି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯଦି ଗତି କରିବ ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ନେପାଳର ଲୋକମାନେ ଯେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଯେ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପତା ମିଳୁନାହିଁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ନେପାଳ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଚୀନର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତାପରେ ସ୍ପଟ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉଠିକାର ଲୋକ ଆସିଥିବେ ସେଠିକାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଭୂକମ୍ପରୁ ହିମସ୍ଖଳନ ହେଇଛି ନା ହିମସ୍ଖଳନ କାରଣରୁ ଭୂକମ୍ପ ଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିହତ ହେଇଛି? ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ପଚାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ତୀବ୍ରତା ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.4 ହେଇଛି ରିଚର ସ୍କେଲରେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ ବା ଯୋଉ ସ୍ଲୋପର ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିବ ବା ତାର ଆଇସୋସ୍ଟାଟିକ ବାଲାନ୍ସ ରହିନଥିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ଏବେ ସାଟେଲାଇଟ ମ୍ୟାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମିଳିଲାଣି ସେଟା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ସେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି କେମିତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ଆଭଲାନ୍ସ 5200 ମିଟର ଉପରୁ ଆସି ତଳେ ପଡିଲା ଯୋଉ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ ସିଏ ବି ଇଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଟ୍ରିମର୍ସ। ଭୂମିକମ୍ପ କଣ କି ଗୋଟେ ଭୂମି ଯଦି ଥରିଲା ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିମର୍ସ କହିଲେ, ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉ କି ଆଉଟୱାର୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହଉ। ଗ୍ଲାସିଆଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ପାଇଁ କଣ କାରଣ? ହଁ, ଗ୍ଲାସିଆଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ପାଇଁ କାରଣ ଯୋଉ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ହିମାଳୟର ସବୁଠାରୁ ୟଙ୍ଗ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ ହିମାଳୟ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆପଣ ଗ୍ଲାସିୟର ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ହିମାଳୟ, ହିମ ଯାହାର ବାସସ୍ଥାନ ସେଟା ହଉଛି ହିମାଳୟ। ତେଣୁ ହିମାଳୟର ବହୁ ଭାଗ ସବୁ ବରଫରେ ରହିଛି, ବରଫରେ ଆବୃତ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲାଇମେଟିକ ଚେଞ୍ଜ, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଦ୍ୱାରା ଟେମ୍ପରେଚର ବଢି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଯେହେତୁ ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଡେଫିନେଟଲି ଜଳର ଯେମିତି ଧର୍ମ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯିବ, ନିମ୍ନଗାମୀ ହବ। ତେଣୁ ସେ ବିରାଟ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ଗ୍ଲାସିଏସନ। ଏ କଥା ତ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଯଦି ପୃଥିବୀର ବୟସ 4.6 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ହୁଏ, ସେଥିରୁ 2 ଥର ଆମେ ଗ୍ଲାସିଆଲ ଏଜ କ୍ରସ୍ କରିଛେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ ପିରିୟଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାର୍ବୋନିଫେରସ୍ ପିରିୟଡରେ ଆର୍ଥ ଉପରେ ଏମିତି ଗ୍ଲାସିୟର ମାଡି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଗୁ ଏଇର ପରିବେଶ ହଉଛି। ତା ଛଡା ହିମାଳୟରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ହିମାଳୟ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ଏବଂ ଏବେ ବି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସିଏ ସଲିଡିଫାଇ ହବା ଆଗରୁ ତାକୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ତପ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣି ସାରିଲାଣି, ମାନେ ସଲିଡିଫାଇ ହବା ଆଗରୁ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କାରଣ। ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ, ସେଇ ଟପିକ ର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଚାଇନା। ଚାଇନା କେମିତି କଣ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଇନା କଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ସିଟି, ଗୋଟେ ନଗର ସେ ତିବ୍ବତ ପାଖରେ ତିଆରି କରିଛି। ତା ନାଁ ହଉଛି ରାସୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଗିରିରଙ୍ଗ ଯୋଉ ସିଟି, ଗିରିରଙ୍ଗ ସିଟି। ଆଉ ତାରି ପାଖରେ ଗିରିରଙ୍ଗ ପୋର୍ଟ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସିଟି ବନ୍ଦର କରିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଚାଇନାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନେ 5-6 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ମଡ ମାନେ ଯୋଉ ମଡ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଟା ହଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ମଡ ଫ୍ଲୋ, ସେ ମଡ ଫ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ମଡ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ୍, ଯେମିତି ମଡ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଖବର ଦେଇନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା,
ମାନେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଚାଇନା ଆଗୁଆ ସତର୍କ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଯେତେବେଳଠାରୁ ଏ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ସିଟି ବା ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗଛ କଟାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ ପୁରା ମ୍ୟାଟରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନେପାଳରେ ହିଁ ହେଇଛି, ମାନେ ନେପାଳ ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଛି ଏ କଥାଟି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ରାସୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାର ଜାଗାଟି ଦକ୍ଷିଣ ତିବ୍ବତରେ, ଦକ୍ଷିଣ ତିବ୍ବତ ଯୋଉଟା କି ଚାଇନା ଅକୁପାଏଡ ତିବ୍ବତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ସେ କରିଛି, ତା ଦ୍ଵାରା ବହୁ ଗଛ କଟା ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠିକାର ଯୋଉ ତ୍ରିଶୁଳି ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଅବବାହିକା ମଧ୍ୟ ବହୁବାର କ୍ଷୟ ହେଇଛି, କୋଷ୍ଟାଲ ଇରୋଜନ ହେଇଛି, ଅନସାଇଣ୍ଟିଫିକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଛି, ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ଏଇ ପଡିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବହୁଳ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଚୀନ ଚାହୁଁଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ଡ୍ୟାମ ସେ ତିଆରି କରିଦବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ବଡ ବଡ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ହେଇଯାଉ, ହାଇୱେ ତିଆରି ହେଇଯାଉ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବା ଯିବା ବଢୁ। ତ ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ପରିଣତି ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଯୋଉ ଫ୍ଲଡ ପ୍ଲେନ୍ ଜୋନିଂ ସବୁ ଜାଗାରେ କରାଯାଏ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଫ୍ଲଡ ଏରିଆ ଯୋଉଗୁଡାକ ରହିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ସେଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯିବ। ନ୍ୟୁ ହାଉସେସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଗୁଡା ହାଇ ରିସ୍କ ଜୋନ୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହବାର ରହିବ ନାହିଁ, ଟୁରିଜିମ ନାଁରେ ବା ସଡ଼କ ପ୍ରସାରଣ ନାଁରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଛି, ରେଗୁଲାର ଚାଲିଛି, ତାକୁ କେହି ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ବିକାଶ ନାଁରେ ଆଖି ବୁଝା ପାହାଡ କଟା ହବ, ନିର୍ମାଣ ହବ, ତାର ପରିଣାମ ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ନେପାଳ ଭଳି ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗିବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି କି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଳାପ ଗଣିଲେଣି। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଳାପ ଗଣୁଛେ, କାରଣ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବା, କାରଣ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସିରିୟସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ସଞ୍ଜୀବ ସାର୍, ଦେଖିବା ଯେ 2013ରେ କେଦାରନାଥର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ତ ଆମେ ଭାରତରେ ଦେଖିଛେ ବହୁତ ଗୁଡେ କେମିତି ହେଲା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ। 2015ରେ ଆମେ ନେପାଳର ଭୂମିକମ୍ପ ଦେଖିଲେ, 9,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତାହତର ଖବର। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ ଘଟଣା ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି? କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏମିତିଆ ରିସ୍କ ଜୋନକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଟୁରିଜିମ ହଉନାହିଁ, ସେ ଜାଗାକୁ ଏମିତି ଡାକିବା ନାହିଁ, ଏତେ ଗୁଡେ ନିର୍ମାଣ କରିବାନି, ଏମିତି କେବେ ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି କହିଲେ, ଆପଣ କହିବା ସହିତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ସେଇ ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା। ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଟ୍ରାଇବାଲ ୱିମେନ ମାନେ ସେମାନେ ଗଛକୁ ଜାବୁଡିକି ଧରିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଯଦି କାଟିବା କଥା ଆମକୁ କର, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ବନ୍ଦ କର। ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା 1972 ମସିହା ଘରୱାଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ଗହୁଣା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ଆମେ ଅସାମାଜିକ କହିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକି ପରିଣାମ ଯୋଉ 2015 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଲା, ଯେ ପୁରା ପାଣି ଆସିଲା, ସତେକି ସୁନାମି ଭଳି ପାଣିର ଉଚ୍ଚତା ନେଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକାର ଡିଭାଷ୍ଟେସନ କରିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ତ ଆମେ ତାକୁ ତ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ତା ଛଡା ଆମର କେତେକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ହୋମ ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ କ୍ଲିୟର ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ କରିବା ଦରକାର। ପାଣିଟି କେମିତି ନିଷ୍କାସିତ ହବ ତାର ବାଟ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଘର କରିବାର ଆବର୍ଜନା ଜିନିଷ କୋଉଠି ପକେଇବେ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଘର ପାଖରେ ଯଦି ପାଣି ଆସୁଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ ନ କଲେ ସେ ତାର ଶିକାର ଆରମ୍ଭ ହବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ତା ଛଡା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ସେନ୍ସିଟିଭ ଏରିଆ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଫ୍ଲଡ ପ୍ଲେନ୍ ଜୋନିଂରେ, ସେଠି ସବୁ ବାଲି ବସ୍ତା, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ, ୱାଟର ପ୍ରୁଫ ଷ୍ଟିଲ ବକ୍ସ ଏଗୁଡା ସବୁ ରେଡି କରିଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ବର୍ଷା ହବ, ପାଣି ତ ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରି ପ୍ରିପାରେସନ ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରି ପ୍ରିପାରେସନ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ, ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ, ଯାହାକୁ ପୋଷ୍ଟ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ ନବା, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇପାରେ, ନିଖୋଜ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇପାରେ, ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା।
ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅବହେଳା ମାନେ କିଛି ମାନେ ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏବେଠାରୁ ନିଜକୁ ସଜାଗ ନ ରଖିବା ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ଶିକାର ହବା, ତା ଛଡା ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ओके संजीव सर ए पर्टिकुलर इंसिडेंट को आमे जेमती आपण सब विभिन्न प्रकार प्रसंग कहिले तो क्लाइमेट चेंज लेंस रु जदी आमे दिनसटी को देखिबा तो कौन हवा दरकार जेमती आपण कहले सर को जगह रे आमे केमती कंस्ट्रक्शन करबा कि न करबा हमर तो इमिग्रेशन अब कार्यालय कादुअरे पोती होई जाईची तिब्बत रो इमिग्रेशन कार्यालय कादुअरे पोती होईची एथि तो साधारण लोक निजर घर कुड़िया कर नथिले गोटे ऑफिस जेतेबेले करा जाउची सीए मध्य क्लाइमेट चैलेंज को देखि गोटे रेजिलिएंट व्यवस्था टे करि पारि नाहंती गोटे कंस्ट्रक्शन टे सेमिति नाही से दृष्टि रु माने जदी हठात करी आधा घंटा भितरे नदीर पानी 9 मीटर उच्च को उठी जाउची आ तार गति क्षिप्र रहूची ताले हमें ताको संभाली पारु नाउ ताले ए स्थिति को केमति देखिबा हमें ए पर्यंत तो गोटे माने से दृष्टि रु तो चिंता करिने ए पर्यंत विश्व को नहीं चिंता नकरिबाटा ठीक नुहे से आमर को EWS कथा कह जाए जोटा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम कारण आम जानूचे IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से नेपाल नहीं से समस्त को तार वार्निंग देकी आप देखिए मुझे देखुली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तार देकी आप 21 तारीख रु 26 अगस्त भितर कौटी कौन हम तापर 22 रु 25 अगस्त भितर कोटा आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल कोठी हबो 25 रु 27 भितर कोठी हबो ए सब जिंस से फोरकास्टिंग रे देई कथा होची आमे ताकू ठीक भाव रे सजाग रहूने एर्ली वार्निंग सिस्टम रे ता पछड़ा इवाकुएशन मते ठीक भाव रे करिनि आमे जानूचे एति परिमाण रो वर्षा हबो एति जल राशि आसीबो और निम्न अंचल रे बा जोटा तळतळिया अंचल रे एसे विशेष खेती करिवो तो सेठी दायित्व रहूची आमे से लोक मानकू नै कि यथास्थान रखिया दरकार जोटा कि आम सेटा पर्यंत आम सजग रोने तापर विभिन्न एर्ली वार्निंग सिस्टम को विभिन्न वेज रे विभिन्न माने विभिन्न प्रकार रे आम हार्म रेडियो कहतु बा लोकों जरिया रे हो ठीक भाव में जनइबा दरकार लोक जब सचेतन न रही कह जाए केमी आम सहित वर्ती पार तेणु ये मृत्यु संख्या ये सब बढ़िवार विशेष कारण युवा सब पड़ुछि आज्ञा संजीव सर जेतेबेले भी जो माने डोमेन एक्सपर्ट आपण मान को भली लोक जियो साइंटिस्ट जो माने रहउचंती एनवायरनमेंट को नै करी जो माने वर्ष वर्ष धरी काम करूचंती से माने सब सेंसिटिव पॉकेट मान को मध्य चिन्हट करी ता ऊपर मध्य विभिन्न समय पेपर आसुची विभिन्न प्रकार पब्लिकेशन होची सरकार मान को जणैबा पई विभिन्न प्रकार एडवोकेसी मध्य लगातार भाव रे करा जाउची ता सत्य मध्य जो टूरिज्म एक्टिविटीज को अत्यधिक बढ़ेबा गोटे सांघातिक परिस्थिति करूची कि माने पर्यटक आमे आगुर गोटे जगह को जाउथिले बहुत कष्ट करी बहुत वर्ष परे थरटिए काहा को सुजोग मिलिबा बोली थिला एबो गोटे जगह को आमे बारंबार जाउचे सेटिकार गहली बढ़ौचे ता ऊपर चाप दउचे ए जो दिनस गुडी को नै करी टिके आउ अधिक हमको चिंता करिवार आवश्यकता रहिछि कि आपण तो एटा इंडिविजुअल कथा कहूचे ताकू चैनलाइज करिया पई हम गोटे नियम किछ रहिया दरकार हां जो नियम हमर रहिछि जोटा अर्थक्वेक एरिया सेंसिटिव एरिया जोटा कि भूमिकंप प्रवण एरिया सेठी रेस्ट्रिक्शन रहिछि जे अर्थक्वेक सिस्मिक जो जोन रे थिबा घर गुडी को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हवा दरकार हम लक्ष्य रखुने ता छड़ा आपन जो कथा कहली फ्लड प्लेन जोनिंग जो जगह फ्लड हम ताकू गोटे मैप रे ताकू फ्लड को जोन गुडी को फ्लड अफेक्टेड हम से मैप रे करी कि सेठी कोनोसी प्रकार कंस्ट्रक्शन वर्क बंद करिया हमर उचित थिला सेगुडा हम प्रति मध्य लक्ष्य दउने तेणु जितेबले कह जाए प्रिभेन्शन इज बेटर देन क्योर तो आम जदि प्रिभेन्ट न करिबा आम तार तो शिकार होगा पड़ो तेणु आर बहुत एवं गोटे शुणु जमी आमर कह जाए जे आमर कौन गोटे क्षति होगला पर आम चिंता करूँ चिंता करते आम हूँ निस्तार पाई हमको तो बहुत एग्जांपल मिल सारे से ज्योति मठ रु केदारनाथ पर्यंत नेपाल रो घटना रु केरल रो इंसिडेंट पर्यंत केरल रे भी तो केते बड़ घटना घटितिला वैद्यनाथ रे जो हला राइट राइट जाईथिली देखो मोर गोटे छोट माने विषय मु कहि पारे ए 2 मास तळे मु स्टेट को जाईथिली देखंतु जदि आपण लिटरेसी नेबे सबुठारु हाईएस्ट लिटरेसी होची आपण केरल स्टेट आज्ञा रास्तार संप्रसारण ना रे
ଆପଣ ଗଛ କଟା ହଉଛି, ଗଛ ଉପରୁ କାଟି ସାରିଲେଣି, ଚେର ଗୁଡିକ ଯୋଉ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ମାଟିକୁ ସେ ପଥରକୁ, ସେଠି ବ୍ୟାରିକେଡ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲି ଇଏ ତ କମିଂ ମନସୁନ ସିଜନରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଇରୋଜନ ହେଇଯିବ। ସଏଲ ଇରୋଜନ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଅତଡ଼ା ଖସିବ ଅଟୋମେଟିକ। ଯଦିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନାରେ ଆମେ ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଣ ପାଇଲେ? କିଛି ଟୁରିଜିମ ନାଁରେ, କିଛି ପଇସା ନାଁରେ, ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନାଁରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବେନିଫିଟ କୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭୋଗିବା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାନ ମେଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆସିବା ଦରକାର, ବା ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ 100ଟି ଗଛ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ କାଟି ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଉଲ୍ଟା ଜିନିଷ ହଉଛି, ମାନେ ପୁରା ବୟସ୍କ ଗଛକୁ ଆଗେ କାଟିକିରି, ଗଛ ମାନଙ୍କୁ କାଟିକିରି ଶୁଏଇ ଦବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାରା ଲଗେଇବା, ସେ ବଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାନି। ଚାଇନା ତିବ୍ବତ ପାଖରେ ସବୁ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଇଛି। ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ସେଠି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା ତାକୁ ପୁରା ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ହିଁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସିଟି ନାଁରେ, ପୋର୍ଟ ନାଁରେ, ଏସବୁ ନାଁରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟଟା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିକ ଲୋକ ବେଶୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବାଟା ବେଶୀ ଆସିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଇଏ ତ କିଛି କଥା ତ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ଏ କାମ କଥା କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା ବେଳେ ସରକାର ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମାନଙ୍କର ଓଡିଶାରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ, ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକୁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଓଡିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଗରୁ ଓଡିଶା नो रिस्क जोन ରେ ଥିଲା, ଭୂମିକମ୍ପ ଉପରେ ମୁଁ କହିବି, नो रिस्क जोन ଥିଲା। ତାପରେ लो रिस्क जोन କୁ ଆସିଲା 2014 କି 15 ମସିହା ଯୋଉ ଟ୍ରିମର୍ସ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ମିଡିଲ ରିସ୍କ जोन ରେ ଓଡିଶା ଗଲାଣି। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମତେ ଦେଖାଗଲା ବହୁତ ଘର ଫାଟିଛି ଏବଂ ତାର ରିଚର ସ୍କେଲ 6.0 ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ନେଇକି କାଟାଗୋରାଇଜେସନ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ରିସ୍କ जोन ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତା ଛଡା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁଣି। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ ପୁରୀ ଠାରୁ ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ ଷ୍ଟ୍ରେଚ ହେଇକି ଅଛି। ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ ମାନେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହବା କିଛି ନୂତନ କଥା ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଗଢା ମାଟି ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିମର୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ 3 ରୁ କମ ହୁଏ ବା 2 ରୁ କମ ହୁଏ ରିଚର ସ୍କେଲରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। 3 ରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ହଁ ଟିକେ କଣ ଥରିଲା କି କଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍କେଲରେ ଆଜିକାଲି ହଉଛି ଯେମିତି ଭେଞ୍ଜୱାଲାରେ 7 ହେଲା, ଏ ସବୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋଜିସନିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ସେ ଫାଟ ବଢୁଛି କେତେ, କମୁଛି କେବେ, ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଲାଇନ, ତାର ଦେଖିକି ବାହାର କରିବା କଥା, ସେଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଆମେ ସଜାଗ ହଉନି। ତା ଛଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ନିୟମ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ରେ ବିଡିଏ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିଏ ଘର କରିବ ସେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିବ, ଗଛ ଜାଗାର ଏତିକି ଅଂଶ ଛାଡିକି ଭେଜିଟେସନ କରିବ, ରେନ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର ମାଲିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରେ ମାନିକିରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ଓଡିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବି କଣ କହିବା। ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି, ହୁଏତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଚାରି ଯେ ମନକୁ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଣତା ରହୁଛି, ବିସ୍ତାରବାଦୀ ମାନସିକତା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ସମ୍ପଦ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର, ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଯୋଡିଛି, ଆଉ ବିଭାଜିତ ବି କରୁଛି। ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭାଜନ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଡି ବି ହେଇଛେ। ସେଇଭଳି କିଛି ଘଟଣାକ୍ରମ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆମର ମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ସବୁ ଏମିତିଆ ରହିଛି, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଏ କଣ ଏଭଳି କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଆଉ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରେ କି, ନା ଏ ଅଧିକାର କେବଳ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ହିଁ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ ଯୋଉ କଥାଟି କି ଆମର ଓଡିଶାର ଜୀବନ ଧାରା ହଉଛି ମହାନଦୀ।
हाँ महानदी जो ऊपर आसिकी आपण आगु अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश रु से होइकी आसिकी बे ऑफ बेंगल पाकर पारादीप पाकर एवं देखिए एपर्यंत महानदी ट्रिब्यूनाल बा महानदी डिस्प्यूट एपर्यंत समाधान हो पारला ना तेणु आउ देखु तो सबुठ बड़ कथा होची गोटे छोटी उदाहरण दूची जे नदीर सज्जा बा नदीर गभीरता सब जगह पोती गलानी हीराकुद डैम सेटा गोटे देखंतु वर्ल्ड रो सबठो लॉन्गेस्ट डैम कोथरे ना पत्थर ए सॉरी माटी बंधर हेतिबा डैम टी भारत पृथ्वी रे प्रसिद्ध किंतु तार उच्चता जेतिकी हेतिला एवं नदीर गभीरता जेतिकी थिला ताऊ जोठी जल को बांधिया पई आमे बंधटी करिथिले तो उई हे गलानी हां माने जलधारण क्षमता तार कमी कमी चली क्षमता कमी गलानी ये गोटे कथा ता छडा आपण भलो कथाटी प्रसंग रे उठैले जदिओ टिके इनडायरेक्टली कहले आमे जो प्रकार सब नदी को प्रदूषित करूचे जो पर नष्ट करूचे एवं तार देखुछंती तार जो जैविक पदार्थ बा जो गुड़िक माछ कहतु बा जलजीव कहतु सेगुड़ा भी मरिकी भासिले देखो किछि दिन तले चिलिका रे जोथि पई सारा विश्व रे हमको ओडिसा को दुईटा कथा पई जानती गोटे होची प्रभु जगन्नाथଙ୍କ पई आ गोटे होची चिलिका पई चिलिका होची ब्रैकिश वाटर इराउडी डॉल्फिन देखा जानती एवं डॉल्फिन मरिकी भासिले जोटी प्रकृति नष्ट आम एमती कर चलीचे जे नालबण रे आ पक्षी माइग्रेटरी बर्ड मानकर संख्या कमी गला तेणु ये परिस्थिति आम जो करुचे तार सुरक्षा प्रति लक्ष्य दौने एवं जो नदी आसिक अहेगा आसी चिलिका को पोती साराणी चिलिका जो गर्व करुचे किसी दिन पर होता चिलिका नथिबे से माइग्रेटरी बर्ड आउ एठी घास बा एठिकार खाद्य जो आसुथिले सुदूर कोठु आपनकर साइबेरिया रु सब आसुथिले से होता आउ किसी दिन पर हम तो देखियो मिले आज्ञा मो प्रश्नटी टिके अन्य प्रकार एक्चुअली थिला जे एमिति कि हेई पारे कि जो कथाटी गोटे रिपोर्ट मु से रिपोर्ट रो जेहेतु आधार जानी नाही सेति पई मु ए प्रश्नटी बुलेई करी आपन को पचारथिली जे चीन कोन तार विस्तारवादी नीति पई से कोन नेपाल द्वारा भारत को क्षति बा भारत को क्षति करबा पई किछि गोटे कथा करि परिबो ना ए प्रतिशोध नबार जो अधिकार ती संपूर्ण प्रकृति हाथ रे ही अछि कौन से चीन चाहिए भारत को अड़ुआरे पकई पारिबनी भारत चाहिए चीन को एई मार्ग रे अड़ुआरे पकई पारिबेनी अड़ुआरे पकईबार अन्य व्यवस्था रही शुणु मु ये परिप्रेक्षी रे गोटे आपको उदाहरण देवी जने बहुत बड़ माने कौन कहबी राजनीतिक कहतु बा बहुत ज्ञानी लोक थे कही जदि गोटे देश को नष्ट करने को चाहिए ताकू सेठी कौन प्रकार बम पकई नष्ट करवा और युद्ध कर नष्ट करवा दरकार नहीं कौन करवा दरकार शिक्षा व्यवस्था को आपण पैरालाइज कर ताले सी ऑटोमेटिक कोलैप्स करियो सिम्पली चाइना जो काम करूची पूर्व आभास्य पाइथिला सेठी तांकर जो मड फ्लो हेतिला मड स्लाइड हेतिला से विषय किछि से इंफॉर्मेशन देई नै एवं जानिबे माने इंटरेस्टिंगली आपण जानिबे से आपनकर जो जगह मु आपन को कहली सेकंड आ गुटी आशंका अछि बोली एबे अलर्ट करि सारचंदी हाँ से सैटेलाइट मैप रो जाउची ना परवर्ती सैटेलाइट मैप रो धरा पड़ी गला अच्छा मो कहया कथा जेहेतु आपण गोटे जने लोक सेपटे अछि आपण एपटे अछंती मझिरे जने लोक अछि तो से मझी लोकटी होची तार भी पड़ोसी आपनकर भी पड़ोसी तो आपण के ता पाखु जिबे डायरेक्ट जाई परन देखना आपनकर मनमानी घटिची तो आपण पड़ोसी जरिया रे जिबे तेणु यही जिनसटा से माने जमती हाथरे कहती हाथरे न मारी भातरे मारिया कथा से जिनसटी कारण से नदी गुड़िक ही गंगा रे मिसिची से नदी गुड़िक आसी उत्तर प्रदेश उत्तरांचल रे मिसिची से नदी गुड़िक आसी बिहार रे मिसिची तेणु सी जानी गोटे डाउन स्लोप रे अच्छी आम अपस्ट्रीम रे अच्छु ये जदि कौन प्रकार करा से आस्ते आस्ते से देश भी नष्ट हम तेणु मो जी ब्रह्मपुत्र से जमुना तेणुक किए केतबेले कहा सहित मिसिचंती सेही प्रकार मध्य करा जाई पारे बहुत बहुत धन्यवाद सर एतिक समय देले एवं एक घटना गुड़िक जेहेतु भू विज्ञान सहित जड़ित प्रसंग तेणुक आपण मानकर ही दिग्दर्शन रे आमे कथाटी को बुझी परिबा नले हुए तो आमे जिनसटी को सठिक भाव में बुझी परिबानी आमे केवल आखिर देखुचु जे केमती कादुओ माड़ी आसुची पानी माड़ी आसुची किंतु या भीतरर विज्ञान को बुझिया पे हेले आपण मानकर सहाय्य दरकार सेति पय अनेक अनेक धन्यवाद नेपाल रे जो भयंकर धन्यवाद होची कारण ए प्रसंग रे आपण प्रश्न न करि जानते
ହୁଏତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ନ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆକୁ କଣ ମାନେ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିବା ବା ଆମେ ପବ୍ଲିକ କୁ ନବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଲୋଚନା ହବା ଦରକାର। ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟେ ତାର ଶେଷ ଉକ୍ତି ବାହାରିବ ବା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଶେଷ ଫଳଟା କଣ ହବ ସମସ୍ତେ ସେଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଲେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।